Babay na kay Papa. Bye-bye. Lakas mo si Papa, lakas. Ikaw. Bye-bye, Papa! Ano yung apple? Masana. Yung manok? Manok. Ay, manok. Yung chicken? Manok. Yung yellow fruit? Mangga. Mangga. Yung hammer? Martillo. Martilyo. Yung dal? Talong. Ay, hindi niya ma-memorize talaga. Manika. Manika. Oh, bababa na naman kami sa sapa. Makulimlim. Sana hindi mag-ulan. Opo. Happy ikaw? Oh, very good ang baby ko. Mag-upo ba? Magsagot ba? Badyong O. Ah, bad yung O. Anong tama? Anong tama? Opo. Opo. Oh, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye.